Okay? Kaya ka palihog. Ayun, sa kilid sa. Kilid, and then hayaan ilan. Okay? It's a step-by-step process. And then, during the kanabitang changing sa clothes, during the changing sa ilong clothes, ipakita dyan niya. if the patient needs assistance, imuha na siya tabangan. Okay? If, for example, kung ang patient may kidokyo kay babae, you have to ask kanang female therapist to assist. And there are some patients, okay ra kung mama. Okay ra kay kang mama. Okay ra dong, ikaw rin magpaliyog ko dong, upuan dong, pero oh, Hala ka na sim. Kana. So you have to assist. Then, for example, shoulder. You should be kind of mag-address ka overhead kung shoulder ang affected. So, kinahanglan na sila mag-assist. Butingon? Especially kung ang gown, may sample gown, towel, or pillows. Anyway. So, ang gown is, kita mo bathrobe. Ang bathrobe, di ba, sa front? Ang gown sa layo. Kato siya likod. Ang gown. Murag yan sa doctor? Murag sa operation. Murag sa operation gown. Kana. And then, if affected ang katong shoulder, for example, expose lang the area to be treated. Okay? So, for example, kung shoulder, right shoulder, more exposed, right shoulder, murag imong ipavikat ang style sa gown. Ayo, ipatube. Kasi man affected iyang left. So, right lang ang exposed. Guntingers or Okay? Fold lang. Imo, gunting. O, imong ka na center, imong gunting. Imo ka na yan na. Di ba gown, isa na man to. Ang isa na kakamot imong pasok sa agi sa ilog. Then imong i-hook. Yes, mo na draping. Okay? Mo na siya draping ka nang imong tabunan ni mong pasyente for modesty purposes. Okay? Ang positioning is position of the patient. Kanang lie down siya, lying supine, lying prone, side lying, and sitting. Mo na siya position. And then, mo position ka sa usa ka patient, do not ka na bitaw let the patient stay in that position for a prolonged period of time. You have to turn the patient every 2 hours. 2 hours. Especially if the patient is very dependent or comatose or bedridden patient. Okay. Obviously, kung bedridden, dili na siya ka-assist o ka ng turning sa bed. Wa siya bed mobility ba? So, ikaw as therapist mo, help ka sa family to turn the patient every 2 hours. Okay? So, this is the proper, let's say for example, positioning. Okay? Later na ta ang draping ha. So, this is positioning. This is in supine position. Okay? So, dapat well supported ang iyang head using a towel or kanang cervical collar, kanang C-shape up. Sakyanan? Sa airplane. Nasa kanang pwede po donut. Basta comfortable ang patient. Akong doon. Ato ang pillow is taas sa patient. So, dapat ito supposedly, wala siya maayo, dili excessive iyahang neck flexion. Okay, kanang level na siya sa iyahang kanang shoulder. Okay? Next. Duditso na lang pag-demo para ma-match mo sa 8. Okay, next. You have to put rolled towel, bolster, or kanang pillow, depending, under the public shawl. Para comfortable. Kunyari lang ha. Indot ang gidokyo eh. Kay kanang ma-flatten ang iyang lumbar spine, so ma-minimize yung lordosis, so ma-relax ang patient. Okay? And then next, kita mo na murag donut gihapon. Sometimes kana bitang gloves na gibutangan nilang water. Ibutang na nila under sa heel i-cushion. Or sometimes like kanina ba? May isa sa Naman ang hiji di ay. There is something like donut, gloves, water, para minimize ang pressure. Okay, and please be familiar with the
causes of pressure sores. Okay? Usually, pressure sores mo occur sa mga bony prominences, especially kung prolonged position ang patient. For example, mo ni siya, no? Lying supine. Ay, kasupo to. Usually, po ako lang. Naata na nasa book. Summarize na sa book. Naka-table. Ay, ito. Ah, ang reporting din. Dapat na shoulder level. Okay. Class, please observe. Si Midokyo, nag-lying supine. Kaya pala yung sa kugun. So, what are the areas Ito mo na. na na-bony prominences? Imagine kung ang patient naka-lie supine. So, asa diha ang mo exert o kanang bugat ba? Kabugaton. So, obviously, head. Bugat diha kaning head. So, naagin ang occipital protuberance or tuberosity. Okay? Kanang tampugo. Occipital bone. So, pa. Kana. Okay? Next, spine of the scalp. Anyway, siguro na ka. Pwede ito ba ka sa then internal healing forward. Okay, dada class. May ikakong gipilig eh. Niwa. Asa yung spine? See, klaro ka. It's ball. So, kani usually ang makakos of pressure sore. Ha? Kasi out. Okay, so inferior scalp and the spine. Ha? Mo ni siya ang mag-compress and lying down. Sige, balik ka lie down. Yan, siya galing. Okay. Next, vertebral spinous process. So, katong process. Mga spinous. Stand up. Okay? So, kani. So, these are the spinous processes. Naglaro kayo. So, mo siya akong feeling. So, makita siya. Okay? Mo ni maka-cause of pressure sore. And imagine, ipis kay ang skin diri. So, dali ni siya masakit. Okay? And then next, the sacrum and the iliac crest. Obviously, na ang bugat sa lower legs na. Okay? And then next, medial epicondyle sa humerus. So, kani. Kaya usually, the position of the patient is nakaana, pointed ang thumb upwards. So, obviously, kung nakaana siya, nakaana class ba? Ang palm facing the body. So, ang ma-stress diha, ang ma-rest sa hard surface mo, ang medial epicondyle sa humerus. Okay? See, prominent tayo. So, ikana niya, muna siyang ma-compress. So, muna yung makakos of Yung friend, oh. Suporta. Ikaparan man. Huy. Ang Ruby. Asa man? Ang bidayan ka Ruby. next, posterior calcaneus. Ano yung gidala no? Asa man? Sakyanan. Wow, na ako karon do. Okay, next, posterior calcaneus. Okay, tikod. And then class, kani greater trochanter. Okay, then naana diri mo head of the labia. Kung one kayo, patient is very thin already. Gusto na kayo. Very sensitive. So, you have to turn the patient medical nurse. And then, as you can see, uphill included ang lateral malleolus. And then imagine, kung lying na supine, hindi dia maigo ang lateral malleolus. Okay? Pero once ma-weaken na ang patient, weaken ang lower X. So, huwag tangan na kusog, bika ka. Okay? So, that's the time na igana na niya, since wala naman ni strength, no? So, this will become a 0-degree muscle strength. So, ang diri, lateral malleolus, maigo na sa bed, mauna siya makapos na ang pressure. Okay? Kada so far. And then, pwede po in a reversing position ang inyong patient, anak. Or pwede i-rest diri sa biyan or chest. Ang patay ka nagtungod. Nag? Okay? Nagtungo? Tungod. Pag
Najiwan na yung ba ka nang ganok na to. So, muna to siya ha. The purpose na dapat na siya pillow under the wrist. Okay po, yan. Super spice. Makakuha na lang. Damgo og bati. Yeah, ma-relax. Kaurong ba na? And then the ring ay mga portion or pwede ko siya towel. Gamay na towel. Ibutang ninyo diri sa kita mo ani may vacant. Unsa daw? Uy, ako sundan nang ikaw. Exterior. Iyaw mo na. Ah. Oo, na. Kani mo ni posterior ankle. Iya, ako umita. Ah, dara ya. Ang princess mo. Toto. Para kuha na damit ka na mga gidugkan isma. Luwi yan ay gilid yun. Basta supported na gid siya. Okay, Ha? ito. Next row. Waiver